അങ്ങ് ഇരിക്കാതെ നീ ഇപ്പം ഞാനിതകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ശരീരം അതത്തെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇത് പോയി. ഇപ്പം ഞാനിത് എടുക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ കൈ എടുത്തു. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എന്താ പറയുക, ഒരു ചേട്ടായിയെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഈ ചേട്ടായി പരിചയപ്പെടാനും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 50 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങയും അതുപോലുള്ള കുറേ സാമഗ്രികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുഴൽ കിണറിന് സ്ഥാനം കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആൾ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഈ 50 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹം സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിച്ച, തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ഥാനം നിർണ്ണയിച്ച ഒരിടത്ത് പോലും ഇത് പാളിപ്പോയിട്ടില്ല, എല്ലായിടത്തും തന്നെ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്നും ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് സ്ഥാനം കാണാൻ പോകുന്നതെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കുക. ஆദ്യം உங்களை ഒന്ന് இன்ட்ரோடியூஸ். நீங்கள் யார், எங்கள் பேர் என்ன, நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எல்லாம் சொல்லுங்களேன். நான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே. ரெண்டாவது வந்து எல்லா விவசாயத்துக்குமே வாட்டர் இல்லைன்னா போய் குழி போர் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு அவரை கூப்பிட்டு வந்து போர் போட்டு நல்லா தண்ணி வர வச்சு கொடுத்துட்டு வர்றேன். எத்தனை வயசுல இருந்து இது நான் வந்து 12 வயசு. 12வது வயசு இதான் தொடங்கிதான். இப்ப எத்தனை? 65 வயசு. 62. இது குரு ஒருத்தர் இருந்தாரு, அவர் கூட கூட்டிட்டு போய் நீ நோக்கு, இன்னும் கையை பிடிச்சி டெஸ்ட் பண்ணி நீ பார்க்கலாம் இந்த போர் போடுறதுக்கு அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணோம். கிளைமேட் வந்து 1500 அடி வரைக்கும் எனக்கு கெப்பாசிட்டி கரண்ட் பாஸ் ஆகும். வாட்டர் எங்கே இருக்கோ அங்கே வரைக்கும் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். இந்த ஏரியாவில் வந்து இங்கே இடத்துல இதுவும் நான் போட்டது தான், இங்கொன்று இருக்குது, இதுவும் நான் போட்டது தான். எல்லா சக்ஸஸ். அங்கே இருக்காத நீ. ഇത് ലൈനാ തണ്ണിയോടെ തണ്ണി പോറ നോക്കിയ തേങ്ങ കണ്ടോ? നോക്കി ഇത് കണ്ടോ? அது என்ன அப்படி ஆட்டுறது என்ன? ஆட்டும் எல்லாம் இங்கே இல்லை. இங்கே வெள்ள தண்ணி இல்லை. இல்லை, அது அங்கே தண்ணியோட ஒழுக்கு இருக்கு. தண்ணி இருக்கு. ഇവിടെ தண்ணி இல்லை, ഇവിടെ இல்லை. அது ஒன்று அந்த கால் இருக்குது வராது. இங்கே தண்ணி இருக்கு. இங்கே தண்ணி இருக்கு. இது எத்தனை அடியில் இருக்கு சொல்ல முடியுமா? இது ஒரு 900 அடியில் இருக்கு. அது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது? கால்குலேட்னா தேங்காய் அதில் பாட்டிலில் ரவுண்ட் அடிக்கும். ஓ அப்படியா? அது வச்சு நீங்கள் சொல்லுங்கள். சொல்லுங்கள். அது கரெக்டாகிடுமோ? கரெக்டாகும். ഇപ്പം ഞാനിതകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ശരീരം അതത്തെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇത് പോയി. ഇപ്പം ഞാനിത് എടുക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ കൈ എടുത്തു. കണ്ടോ, ഞാൻ കൈ എടുത്തപ്പോൾ അത് വീണ്ടും, അതാണ് ആ ബോഡിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെ മാഗ്നറ്റ്.
அங்கே தண்ணி நிறைய இருக்கா? அந்த மட்டை போனால் ஆ. கரண்ட் ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகுது. ஆ ஆ கீழே மட்டை போனால் ஆ ஆ நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகுது. ஆ ஓஹோ இது பிடிக்க முடியாது, ஓடி. ஆ ஓஹோ ஃபஸ்ட்டு தேங்காய், ஆ அப்புறம் இது இது ரெண்டாவது எல்லாமே பார்க்குமா? எல்லாமே பார்க்கும். தங்க கோல்டு ஆ அதுலேயும் பார்க்கும். இது எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீ சக்ஸஸ். ஆ இங்கே தான் தண்ணி. இங்கே ஆ ஓ அங்கே போர் இருக்கு. போர் இருக்கு, அந்த போருக்கு தான் போகுது. ஓ இந்த இங்கே இருந்தால் அந்த ബോർക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഒരു 3-4 ഐറ്റം വെച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാനം കാണും. ഇപ്പം ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആ ഒഴുക്ക് ഫ്ലോയെ കാണിച്ചു തന്നെ. ഇവിടെ ഒരു ബോർവെല്ലുണ്ട്. ഇത് എത്ര അടിയിൽ ഇത് പോട്ടിருக்கு? இது 1000 அடி. ഇത് 1000 അടിയിലെ? ആ നല്ല തണ്ണി ഇருக்கு. நல்ல தண்ணி, ஒரு 1.5 இன்ச் தண்ணி இருக்கு. ആ ആ ആ ஏன்னா இன்னும் 100 அடி ஓட்டணும், ஓட்ட முடியல. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു 4-5 ഇതുപോലുള്ള 4-5 മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാനം കണ്ട് സ്ഥാനം നിർണ്ണയിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഉங்கள் പേര് சுப்பிரமணி. സുബ്രഹ്മണി. ഓക്കെ, എന്തായാലും കൊള്ളാം, അടിപൊളി. சுப்பிரமணி நீங்க எங்க வேணாலும் போகுமா? எங்க வேணாலும் போகும். தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டில் எங்க கூப்பிட்டாலும், கர்நாடகா, கேரளா, எங்க வேணாலும் போகும். எங்க வேணாலும் போகும். உங்களுக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு? ஃபீஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2000 ரூபாய் பண்ணியிருக்கேன். போர் போட்ட மேலே பெரியது எவ்வளோ இருக்குதோ நம்ம இல்லாதவங்களை வந்து அனுசரித்து வாங்கிக்குவோம். இருக்கிறவங்க வந்து ஏதோ பஸ்ஸுக்கு 2-3 கொடுக்கும். ஒரு தண்ணி இருந்தால் அவை பிரியப்பட்டு எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்குறோம். தண்ணி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? தண்ணி இருக்க நம்ம எல்லா இதுலையும் செக் பண்ணுறதுனால 1 நாள் டவுட் வந்துட்டா வேணான்னு, தண்ணி இல்லை இது போட வேண்டாம் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு வந்துட்டு வந்தேன். அப்போ உங்களுக்கு ஃபீஸ் கொஞ்சம் குறைவா, பஸ் சார்ஜ், டிஃபன் சார்ஜ் இதுக்கு மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தோம். நல்லா இருக்கும். ഓക്കെ, എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് താഴെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക. ഇദ്ദേഹം എവിടെ വേണമെങ്കിലും വന്ന് സ്ഥാനം കണ്ട് നിർണ്ണയിച്ച് 100% ഗ്യാരണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം പരിചയപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സംഗതിക്കായിട്ട് വന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബോർവെൽ അടിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ரிஜிஸ்ட்ரிக்காரருக்கும் ഓക്കെ, நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்து ശരി. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാണ്. ഞാനിത് എന്തായാലും നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ.